अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, एथिज़म की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। खुदा की वजूद के बगैर ज़िंदगी गुजारने का फ़लसफ़ा माजी में भी बहुत सारी अक़वाम में मौजूद रहा है। जैसे लॉर्ड बुद्धा, महावीर जैन और कन्फ्यूशियस जैसे फ़िलासफ़र्स के फॉलोअर्स आज भी करोड़ों में दुनिया में मौजूद हैं। एथिज़म को अडॉप्ट करने के हवाले से तीन ही वजह ज़्यादातर देखी गई हैं। सियासी रहनुमाओं और बादशाहों की जानिब से अवाम का सियासी इस्तेहसाल, एक से ज़्यादा खुदाओं या मजहबी रसूमात के हवाले से माकूल दलाइल की कमी, और मजहबी हुकाम या फिर रिलीजियस लीडर्स की तरफ से अदम मसावत और नाइंसाफ़ी का फ़रोग़। खुदा के वजूद से इनकार की कोई बड़ी वजह और लॉजिकल वजह हमें माजी में नहीं देखने को मिली। यही तीन वजह बनी ज़्यादातर लोगों के अपने रिलीजन्स को छोड़ने पर और नई फ़िलासफ़ीज़ को अडॉप्ट करने के पीछे। आइए एक मुख्तसर सी नज़र डालते हैं माजी के कुछ एग्नोस्टिक और एथिसिस्ट रिलीजन्स पर। आज से करीबन 2500 साल पहले 500 BCE में ग्रीस में एक शख्स पैदा हुआ जिसका नाम था एनाक्सागोरस। एनाक्सागोरस जो कि एक फ़िलासफ़र भी था और जियोलॉजिस्ट भी था। दोस्तों, उस ज़माने में ग्रीस में सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, प्लैनेट्स की पूजा की जाती थी। जैसे ग्रीस के लोग जुपिटर को ज़्यूस के नाम से जानते थे, सन को अपोलो कहा जाता था और सेलेनी मून की देवी थी। एनाक्सागोरस ने अपने सालों के मुशाहिदों के बाद इस बात का पता लगाया कि ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जिनकी ग्रीस वाले पूजा करते हैं और उनको खुदा मानते हैं, दरअसल ये कोई खुदा नहीं बल्कि हमारी दुनिया की तरह कुछ प्लैनेट्स हैं। दोस्तों, एनाक्सागोरस ने जब ये बात एथेंस की आवाम को बताई तो उस पर खुदाओं की गुस्ताखी का मुकदमा चलाया गया और उसको फांसी की सज़ा दे दी गई। ग्रीस के कानून के मुताबिक कोई भी शख्स अपनी मौत की सज़ा को जिलावतनी से बदल सकता था। इसी कानून का फ़ायदा उठाया एनाक्सागोरस ने और उसने ग्रीस को छोड़ दिया और एनाटोलिया में जाके मुकीम हो गया। ऐसी ही बहुत सारी मिसालें हमें ग्रीस के और फ़िलासफ़र्स की भी मिलती हैं। जैसे सुकरातीस, जिसको हम सुकरात के नाम से जानते हैं, उसे भी जहर का प्याला पीने पर मजबूर कर दिया गया था। उसको भी मौत की सज़ा दे दी गई थी ग्रीस की तरफ से। 1500 BCE में, मतलब तकरीबन आज से 3500 साल पहले, इंडिया में आर्यंस ने आना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों को आबाद करना शुरू किया। 500 BCE तक आते आते ना सिर्फ इंडिया में बहुत सारे रीजन्स आबाद हो चुके थे, बल्कि हिंदुज़म जो आज भी इंडिया का डोमिनेंट मज़हब है वो भी पूरी तरह राइज हो चुका था और वेदास जो हिंदुओं की मजहबी किताबें वो भी तरतीब दी जा चुकी थी। दोस्तों, हिंदुज़म में जैसा कि आप जानते हैं सोसाइटी 4 सेक्ट्स में डिवाइड हो जाती है। इसमें से पहला सेक्ट है ब्राह्मणास, जो कि मजहबी लीडर्स होते हैं। दूसरे क्षत्रियास, जो कि मिलिट्री लीडर्स। तीसरे वैश्यास, जो कि ट्रेडर्स। और चौथे फार्मर्स और लेबर क्लास। 500 BCE तक आते आते ये डिवीज़न पूरी तरह राइज हो चुका था इंडियन सोसाइटी में। ना सिर्फ राइज हो चुका था, इसकी स्ट्रिक्टनेस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि शूद्रास, जो कि सबसे निचली ज़ात के लोग कहलाते थे, उन्हें मजहबी मकामात पर दाखिल तक होने की इजाज़त नहीं थी। ना सिर्फ मजहबी मकामात तक दाखिल नहीं हो सकते थे, बल्कि एक सेक्रेट थ्रेड जो इंडियंस पहनते थे जिस पे मुख्तलिफ मंत्राज लिखे होते थे, वो तक पहनने की इजाज़त नहीं थी। दोस्तों, जब तक लोग स्मॉल स्केल्स पे मुख्तलिफ विलेजेस की शक्ल में आबाद रहे, तब तक इस डिवीज़न पे किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आबादी बढ़ती चली गई, पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से मुख्तलिफ इलाके फ़तह होने शुरू हो गए और एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की वजह से वैश्यास की इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई। उस वक्त लोगों ने इस क्लास डिवीज़न के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू हुई और इसीलिए 500 BCE से 300 BCE तक आते आते इंडिया में तकरीबन 62 न्यू रिलीजन्स और सेक्ट्स की शुरुआत हुई, जिनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी लॉर्ड बुद्धा और महावीर जैन की फ़िलासफ़ी को मिली, जिनकी फ़िलासफ़ीज़ में कोई भी सेंट्रल डाइटी या फिर गॉड का तसव्वुर मौजूद नहीं था। उनकी बुनियादी तालीमात ये थी कि इंसान की तमाम परेशानियों और मुश्किलात की बुनियादी वजह इंसान की ग्रीड और डिज़ायर्स हैं। जितना ही इंसान अपनी लालच को और अपनी ख्वाहिशात को कम से कम करता चला जाएगा, उतनी ही उसकी परेशानियाँ और वो दुनियावी मुश्किलात से आज़ाद होता चला जाएगा। इसी तरीके से आहिस्ता 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 वो दुनिया की तमाम परेशानियों से आज़ाद हो जाएगा और उसको निर्वाण हासिल हो जाएगा। निर्वाण एक ऐसी स्टेट को कहा जाता है कि जिसमें इंसान दुनिया की तमाम मुश्किलात और तमाम परेशानियों और तमाम ख्वाहिशात से आज़ाद हो जाता है। तो बुद्धिज़्म तो वाइडली स्प्रेड हुआ और आज भी ईस्ट एशिया के कई ममालिक में डोमिनेंट मज़हब के तौर पर मौजूद है। उसके बनस्बत जैनिज़्म सिर्फ इंडिया तक ही महदूद रहा, लेकिन जैनिज़्म के मानने वाले भी इंडिया में बहुत बड़ी तादाद में मौजूद। जिस वक्त ग्रीस में एनाक्सागोरस और सुकरात जैसे फ़िलासफ़र्स अपने डेमीगॉड्स के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे थे, इंडिया में मुख्तलिफ नए रिलीजन्स की शुरुआत हो रही थी और लोग नई नई फ़िलासफ़ीज़ को अडॉप्ट कर रहे थे। उसी वक्त 551 BC में चाइना में भी एक ऐसा शख्स पैदा हुआ जिसकी फ़िलासफ़ी ने चाइना में एक नए रिलीजन की शुरुआत की। वो फ़िलासफ़र था कन्फ्यूशियस।
کنفیوشس کی تعلیمات میں بھی کسی سینٹرل ڈائٹی، کسی خدا کا تصور موجود نہیں ہے، بلکہ اس کی تعلیمات بھی انسانوں کے مورل بیہیویئر کے حوالے سے ہی ہیں۔ کنفیوشس کے مطابق انسان بنیادی طور پر نیک اور اچھا پیدا ہوتا ہے، لیکن اس پہ ہوئے مظالم اور انجسٹس کی وجہ سے وہ برا آدمی بن جاتا ہے۔ اسی لیے انسانوں کو بجائے اسٹرکٹ رولز میں رکھنے کے، اگر معاشرے میں ایک ایسے کلچر کو ڈیولپ کیا جائے جہاں ہر انسان اپنے سے بڑے کی عزت کرے، اس کو فالو کرے، جیسے عوام پولیٹیکل لیڈرز کو فالو کریں اور چھوٹے اپنے بڑوں کو فالو کریں، بچے اپنے والدین کو فالو کریں، تو معاشرے میں ایک ایسی ہارمنی کو پیدا کر دیا جائے گا کہ معاشرے کی تمام برائیاں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی۔ کنفیوشس کی بنیادی تعلیمات یہ آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ شروع میں تو کنفیوشس کی فلاسفی کو بہت زیادہ پذیرائی حاصل نہیں ہوئی، سوائے چند اسٹوڈنٹس بنانے کے کنفیوشس کو بہت زیادہ کامیابی نہیں حاصل کر سکے، کیونکہ اس وقت تک چائنا میں بہت سارے فوک ریلیجنز موجود تھے۔ ابھی اپنی مذہبی ریچولز کے علاوہ وہ زیادہ تر صرف شانگدی اور ہیون، ان دو خداؤں کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن تقریباً 250 سال کے بعد چائنا میں چن ڈائنیسٹی قائم ہو گئی۔ 221 BC میں چن شی ہوانگ، جو کہ چن ڈائنیسٹی کے سپریم لیڈر تھے اور پہلے یونیفائڈ چائنا کے ایمپرر کہلائے، انہوں نے لیگلزم کو چن ڈائنیسٹی کا اسٹیٹ ریلیجن بنا دیا۔ لیگلزم کی فلاسفی کے مطابق انسان بنیادی طور پر ہی بہت لالچی اور بہت سیلفش ہوتا ہے، اسی لیے رولرز کو چاہیے کہ انسان کو بہت زیادہ اسٹرکٹ رولز کا پابند بنایا جائے اور نہ ماننے پر بہت ساری سخت سزائیں دی جائیں۔ لیگلزم کے اسٹیٹ ریلیجن بنتے ہی تمام پرانے مذاہب جو کہ اس وقت چائنا میں موجود تھے ان پر بین لگا دیا گیا، ان کی مذہبی کتابوں کو ڈھونڈ کر جلایا جانے لگا، ان کے ٹیمپلز کو بند کیا جانے لگا، اور جتنی بھی پرانی فلاسفیز موجود تھی ان کے فلاسفیز کو پھیلانے والوں، ان کے اسٹوڈنٹس کو، ان کے لیڈرز کو تمام کو گرفتار کیا گیا، قتل کر دیا گیا، اور عوام کے لیے بھی بہت سخت قسم کے اسٹرکٹ رولز بنا دیے گئے۔ دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے ماحول کا کیا رزلٹ نکلنا تھا۔ چائنا میں سول وار شروع ہو گئی، اور اپنے قیام کے صرف 14 سال کے ہی عرصے میں چنگ ڈائنیسٹی کا خاتمہ ہو گیا اور ہان ڈائنیسٹی قائم ہو گئی۔ ہان ڈائنیسٹی نے عوام کے غصے کو کم کرنے کے لیے اور ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کنفیوشزم کو اپنا اسٹیٹ ریلیجن بنا دیا، اور چائنا میں بھی ایک ایسا ریلیجن اسٹیٹ ریلیجن کے طور پر قائم ہو گیا جس کے اندر بنیادی طور پر کسی بھی خدا کا تصور موجود نہیں تھا۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ دنیا میں ہزاروں سال سے ایسی فلاسفیز موجود ہیں جس میں کسی سینٹرل ڈائٹی یا سپریم گاڈ کا تصور موجود نہیں ہے، لیکن خدا کی ذات کی یکسر انکار کا تصور بھی ہمیں ماضی میں کبھی کہیں بڑے اسکیل پہ نہیں ملتا، بلکہ ان فلاسفیز کی عوام مقبولیت کی وجہ بھی وہی 3 ریزنز بنے جن کا ذکر میں نے ویڈیو میں شروع میں کیا تھا۔ دوستو ان تمام ریلیجنز میں ایک اور چیز بھی کامن ہے، یہ تمام کے تمام پولیتھیسٹک ریلیجنز ہیں جس کے ماننے والوں نے اپنے ڈیمی گاڈز کے تصورات سے انکار کیا، یا پھر فیکٹس کی کمی کی وجہ سے انٹلیکچوئل لوگوں نے ان ڈیمی گاڈز کو ماننے سے انکار کیا اور نئی فلاسفیز کو اڈاپٹ کیا۔ لیکن ماضی میں مونوتھیسٹک ریلیجنز کی طرف سے ہمیں کوئی بھی ایسی مثال نہیں ملتی کہ مونوتھیسٹک ریلیجنز نے خدا کے تصور سے انکار کر دیا ہو۔ پھر وہ کون سی وجوہات بنی جس کی وجہ سے یہ ماڈرن ایتھیزم نے دنیا میں اپنے پنجے گاڑے اور آج 1.1 بلین کے قریب لوگ ایتھیسٹ ہو چکے ہیں؟ دوستو آئیے دیکھتے ہیں۔